राम राम खेडूत मित्रों नमस्कार। हवे जीरोनो पाक कर्यो छे ने जीरोना पाकनी मालिपा आ रीतनो हुकारो लागड़ तमने को आवा मळ्यो छे। हवे आमां पीळियो सुकारो पण छे अने आ काळियो पण आवी गयो छे। आपणे चरमी कहेता होय काळी भयानक बरोबर छे अने आमां तात्कालिक 100% परिणाम मळे अने नान्या रोकाई जाय आगळ न वधे एना माटेनी हूँ जे तमने दवा बतावुं छुं ए तमारा नजीकना हरेक विस्तारनी मालिपा मळे मळे ने मळे। एक आवशे तमारे गोदरेज कंपनीनुं बिलियस जो बे भेगी नाखवानी छे। एक आवशे गोदरेज कंपनीनुं बिलियस जेमां एजोस्ट्रोबिन अने डायफेनकोनाजोल आवशे अने एक आवशे तमारे कोर्टेवा कंपनीनुं इक्विशन प्रो जेमां फोमेक्साडोर अने साइमोक्सानिल आ बंने टेक्निकल ताकतवर छे अने आ बंने टेक्निकल एक साथे तमारे आपवाना छे। बंनेमांथी 20-20 ml लखी आपी देवानुं छे। जे खेडूत मित्रोए जीरावानुं जीરું कर्युं छे अने एમને વધારે પડતો પ્રોબ્લેમ છે તો 5 દિવસના ગાલે 2 વખત સ્પ્રે બેક ટુ બેક આપી દેવાના છે અને હમણાં ખેડૂત મિત્રો પાવાનું નથી કારણ કે એક માવઠાની આગાહી આપી છે તો માવઠામાં જો આપણે અત્યારે પાવો ને એ વખતે પાછો વરસાદ થાય તો બધું રાબી જાય ને બધું વહી જાય બરોબર છે। તો પછી બાકી તો માવઠું છે કેટલું નુકસાન કરે કઈ નક્કી નથી પરંતુ અત્યારે જે આપણે ચરમી આવી ગઈ છે અને એ ચરમીને હટાવવા માટે આપણે ફરજિયાત પ્રયત્નો સારા કરવા પડશે। भाव आपने 100% सारो मळशे परंतु आपणे पासे माल पहेला होવો जरूरी छे। हवे झाकळ ओछो बेसे ने एना माटे तमारे आज धानुका कंपनीनुं जे वेटशीट आवे छे पंपे 10 ml लखी आपवानुं छे। केटલું पर पंपे 10 ml लखी आपवानुं छे। खास करून मित्रों 16 गुठाना वीघा प्रमाणे वीघे 4 पंप करवाना छे। 20 गुठाना वीघा प्रमाणे खेडूतोए 5 पंप करवाना छे अने 24 गुठानी जे खेडूत मित्रोनी जमीन छे एमने वीघे 6 पंप लेखे तमारे दवा छांटवानी छे। फरजियात घाटी जाडी अने व्यवस्थित रीते तमारे साटी देवानी छे जेथी करीने तमने सारामां सारुं परिणाम मळे बरोबर। आपणो नंबर छे 94 28 63 79 11 नंबर पर 94 28 63 79 11 नंबर पर व्हाट्सएप नंबर छे। तमे फोन पण करी शको छो सवारमां 9 वाग्याथी सांजे 5 वाग्या सुधी अथवा तो ई नंबर पर तमे व्हाट्सएप पर तमारा पाकना फोटा मोकली दो એટલે અમે તમને દવાના ડબલાના ફોટા મોકલી દઈ જેથી કરીને તમારા નજીકના વિસ્તારની માલિપા મળી જાય અને 100% તમને નૈયા મળી જાય। નવો વિડીયો ન આવતા સુધી રજા આપો। રામ રામ, જય જવાન જય કિસાન।